শহর ও শহরতলির একের পর এক হোটেল বন্ধ হতে শুরু করেছে গ্যাসের অভাবে। কলকাতার নামী রেস্তোরাঁগুলো বহু আইটেম বন্ধ করেছে। ১৬০০ টাকার গ্যাস বিক্রি হচ্ছে ৩,০০০ টাকায়। গ্যাসের সংকট শুরু হওয়ায় বন্ধ হতে বসেছে একের পর এক হোটেল। এই রমজানেও যেসব আইটেম গ্যাসে তৈরি হয় তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে জিশান, আমিনিয়া, আর্সেনাল, মেজবান, সিরাজের মতো নামী রেস্টুরেন্টগুলো। আগে যেখানে প্রতিদিন ৫-৬টা করে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার প্রয়োজন হতো, এখন দেওয়া হচ্ছে একটা অথবা দুটো। সরকার ১৬০০ টাকার দাম নির্ধারিত করে দিলেও রেস্টুরেন্ট মালিকদের কাছে তা বিক্রি করা হচ্ছে ৩,০০০ টাকায়। হালিম থেকে শুরু করে প্রায় সব বন্ধ। তবে যেসব রেস্টুরেন্ট বিরিয়ানি তৈরি করে কয়লায়, তা তৈরিতে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন মালিকরা। गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। गैस ना मिलने के कारण हम लोग बहुत सा आइटम बंद कर दिए। ठीक है, कुछ आइटम जो है वो चल रहा है, वो भी कब तक चलेगा बता नहीं सकते। और जो गैस सप्लायर वो दे नहीं पा रहा है, जो दे रहा है वो बोल रहा है कि मतलब दाम बहुत ज़्यादा हो गया, 3,000 रुपये एक सिलेंडर का दाम मांगता है। और वो भी बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। बहुत सा आइटम बंद हो। एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पे मतलब कोयला ही यूज़ करते हैं। जब हलीम का आइटम बनता तो उसमें हम लोग गैस यूज़ करते थे, तो 2-3 गैस लगता था। तो अभी वो भी बंद हो गया, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग तो कोयला से यूज़ करते हैं, जो बन पाता है उसको बनाते हैं, नहीं बन पाता नहीं बनाते। रमजान में एक्स्ट्रा आइटम बनता है, इसलिए हम लोग कभी गैस यूज़ करते हैं। ज़्यादा हम लोग का कोयला पे ही यूज़ होता है। कोयला पे सब आइटम पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड आइटम है। সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছে চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলো। তাদের সব আইটেমই তৈরি হয় রান্নার গ্যাসে। এখনো ২-৩ দিন অনেক রেস্টুরেন্টের গ্যাস মজুদ রয়েছে। তারপর চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলো আইটেম তৈরি বন্ধ করে দেবে বলে জানিয়েছে। সুব্রজ্যোতি ঘোষের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।